किसी संभव नुहे आम देश में मरुड़ी पड़ा ना सी किसी आम कर आमको भल रखुं रक्षा करी मो राज्य यार सुनो अधिक करी बुद्धि पंडित मान द्वारा जागज्ञ कराऊँ मो राज्य किंतु कौन बा अधिक करी नहीं दूत अच्छा सते व्यवस्था किपरि राज्य पाइले से बहुल ऋषि प्रवर केउठी वासस्थान किपरि आसिबे से देश मंत्री उंडी जे पटे राज्य शरण कर दे जणाई दियो जे आनी पाइबो संकोचरे ऋष्य शृंग मुनि अशेष संपत्ति सह राज दरबारे देव सम्मानित साल का गले गोटे नारी की नहीं आसी कौन कहल तुम्हें निरुपाय हुई फेरी आसिल नारी सम्मत होइछि किए से नारी महाराज जगदा नाम एक नारी नारी रे से एक बेश्या एक छार बेश्या जहार काम कर पुजा हबे कि कम कर
मुनि पागल हाँ सुनो डकर जाओ नहीं ऐसा दरवाजा आज्ञा महाराज ନେଇକି ଯାଉନୁ ଆଉ ଯାଉନ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସେ ଖାଲି ଶଙ୍କର ବଦଳି ଗଲୁନି संतुष्ट हेली तुम्हारे असीम देश प्रेम देखो आने की पारिबो तुम्हें ऋष्य सुन मुनि रखी की पारिबो तुम्हें अंग इतिहास तुम्हारा कीर्ति फुटाई पारिबो की मो प्रजा को मुझे अवसर हरि सारा मो टाकर ठीक है अच्छा ठीक अछि महामंत्री जरदा कहिबा मुताबिक समस्त कार्य अविलंबे करो है उत्तर महाराज थोड़े कोई निवेदन गोटे कहे कि जहां तुम बेचारी पारो अविलंबे प्रस्तुत करो सब महामंत्री कार्य देखुछ तो महामंत्री नीलर आकाशरे कलार बेदर राज्य सारा हुए बहु खुशी शस्य श्यामलारे खेलुछि पशु पक्षी माने आनंद रे देउछंती राम वर्षा हेतु हुए अनुमान ऋष्य शृंगमणि करिछंती रे हां हां महामंत्री ऋष्य शृंगमणि करिछंती जनदाता कार्य होइछि सफल ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି महाराज मुनि एवं दरदा तुम्हें सत्य बहुत ऋष्यशृंग मुनि उपस्थित गणदेश मध्य आपण जानती आपण आसीबारु देश मोर भेड़ा बहु गोष्ठी सबुज प्रांतरे बसुछि वृक्षलता प्रजा माने मोर आनंद रे करूछंती उत्सव प्राय कौन कहूछ महाराज मो पर आपनकर क्यू प्रकार हला मु तो किछि बुझि पारु नहीं हां मुनिवर आपण मोर बहुत उपकार करिसंती ई प्रकारे कहिबी बुझाई को जमा जानि पारु नहीं मुनिवर एक अनुमति देले निवेदन कहिबी बुझाई पचारंतु जामाता भइल मोर एकमात्र कन्या को परम दुर्लभ जेणु अनेक प्रबंधन करी अनेक देशे देइछि अंगे बहु श्रम दासर कुटीरे पदतुली देई कृतार्थ करंतु महाराज यशस्वी भव न्यायवान भव शांति
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର? ସୁବ୍ରତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ ମୋ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଜନ କର। ହେ ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର, ତେବେ ଡାକ୍ତରରେ ତୁମର ରାଜି ହେଲି ମୁଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଯାଅ ମୁନିଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦ। ତୁମେ ଯେ ମୋର କି ଉପକାର କରିଛ, କିପରି ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସୁଝିବି ବୁଝିପାରୁନି। କୌଣସି ନିବେଦନ ନାହିଁ ତ ବାପା ସେ। ତୁମେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଲ ଅସାମାନ୍ୟ। ତୁମେ ଯେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାରୀ। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସୀମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଛ, ତୁମର ନାମ ଅଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। କଣ କରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ନା। ତୁମେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାରୀ। ହଁ ହଁ ଜନତା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାରୀ। ଚାଲ ଯିବା। ଆସ ମୈତ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ମୈତ୍ର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁନି ତାଙ୍କରି ଦୟା ପାଇ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ବିରାଟି ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ମୋ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତ ରତନ୍ତୀ ନାମ ସୁନ୍ଦର ମହାମୁନି ଏ ରତନ୍ତୀ ଅଦର୍ଶନ ରୂପତି ଦଶ ଏ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟଲି ସମ୍ମୁଖରେ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହଁ। हे मुनिसुत হইল ঘর আছি চতুর্থ অবস্থা কিন্তু নদেখিলি এপর্যন্ত পুত্র মুখোমুখি ସେଥିପାଇଁ ମନେ ମୋର ହୁଏ ବ୍ୟଥା ଇଏ ହୋଇବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ପାଇବ ପୁତ୍ର ସମ ପ୍ରିୟ ପରମପୁର। ହେଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୁନିବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏହାର ଅଛି ଉତ୍ତର। ଜାଣିଅଛି ମୁନି ପୁତ୍ର ଜ୍ୱାଳାରେ ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କର ଜଳାଇ ଅନ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ତକରେ 750 ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ମୋ ମୈତ୍ର। ତେବେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏହା ମୋର ବଚନ। শুনিয়াছি মুনি কহନ୍ତି বড় বড় পণ্ডিত জ্যোতিষ মানে বলে ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଆଉ ସେଇ ରାଣୀ ମାନେ ମୋର ଏବେ
ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ହୋଇବେ ଦୟାଳୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲନ୍ତୁ